Check in lang yun, ha? Check in lang yun, ha? Yan ang gusto ni Alfonso, yung ganyang katulin. Unlike yung spider, you know? Uy, ano? Bong? Tingnan mo nga kung yun yung nakalutang dun, oh. Ayun, oh, meron dun, oh. Ayun, oh, hindi ba yun? Ayun, oh. Oo nga, no? Ayun, oh, tingnan mo. Tingnan mo, nakita ko, eh. Parang yun nga. Ayun, oh, ayun, oh, ayun, oh. Ayun, oh, itim mo, ayun, oh, yun, Oo duwan. nga, nakita ko yun. Ayun, oh. Punta ako sa Oh. Why? Why? I made it idle. I was gonna fix the